Dans les vies, on a aussi ndondo déclenché mi to m'écoute egbe. Egbe ben yazan de dovo depo yon nous angbe azan ko ewe depo te de ro son de bayi son vive tiene to ko de ben mi de ton ndondo me doto jane me ro beneto lo me goro togodo hiri pepe no doto mi do gande me mi de ti so le fem lo ni gbe mi no se nu wa mi ton to li gbe ton mina de home en kokoton mon nanu klumo je nu me betore ba ito vie mono to me go to godo e kin eno ya jano beneto mi to me mi hun mo mono kunje de pripego egbe yo mi huane o me ro mo loji na ega nyakaja ino hemo da olo mi don se roga si hon to re do woni viji sin to gbajo roga ni gbe be na ijono jono de ro to de ito ye me awene ndo depo re ba itono e vive vive ya wa meti te poro vigile avance ifa gbero no gbe wende e di ozuna do aide re zandeti ngodo de vodo ba itono yi depo mone e yo ja awangano asile be mina de do egbe yo ton loje webo mina gado wande go yo mi gbojo to go ko ide yo kleun awiri na fokondo to kamera mi nu ejolo to mi to me yewe mi doto toro mi to mi ku do toro me ko ede na to bai ko gbe de ro to si na do to me na mi na he so hide jenu kan be na lo na mi fan wi o me lo be e gado be lo e be nugbo mi mo fan ye hu ho e to gbon hiti te pe ro be ne to lo me wi me lo gado be mi yan wi me da ho mo gogbon wi me pe yi de do hide pepe do o fa lo rentrer ga iton lo azon konkoton de remo wa de go mo jeji ni do bai fa nugbo ye be lo yo mi hu ya mo yan wi me depo lo ajara cheme kimi gado yan mo mi mo gbeto konkoton de bai wi me vi mi go mo jito ajino erute ne me na ye be gabe ye ni wi me lo jaro mo be rentrer ga iton lo ajira cheme mi hu yan mo je ine mi kan ko se depo lo ime yan sine do ba metru nu prometo wi me viga vous flifli eton eloro va mi ton mi loto ito wi me tron gbe ma gbo je yopo flifin le ton na mi le beru mi beto fi mi de do ya mi ton no nyi kwazunde do ajira gbe na mi mi no mi do na mi be wi me lo janro mi de ito da mi na ajira cheme na mi maîtresse do nyi kwazunde Estelle maîtresse de koye wa lo maternelle do nous plometen au complexe scolaire les élites d'Adjara mi do yi di lo si godoloye do fonde che ahoto si apayin ni mi gbeje yin mi mo sevule ye wa kanji mi do ye mi no isevule mi lo ayaje me po epo lo ye kan mi ga be aso po sevule po maternelle lo mi de edemu jimi be son mi do be rentrer di gbe lo mi be aso hade po abi na ino yan lo lu maternelle obi ede egbe zangbe afi melele wa po afi po mi do na jere mi yen lo de si de en lo komi ge no lo ekle lo asantintin ekle lo to kaka je gandi me we se vule ga wa ganji ye wa ganji mamo ye le neno lele ye wa ganji mi no to per be mi be rentrer lo ganji mi o be rentrer lo ganji mi go lo nu kundi do me de po le ton ye ni gbe wa na mi mi ba igwa o be ene mi doto mi goazie mi van mon yan kuton cheme do bon kin konkoton na mo fan jula gbojanto e uliawu mo yan we ho me de e ba we me vosa gbojiton e do yan imo e mo fan ye be we me lo imo lo nugbo lo e ba mi manten tienete de ro kuton waji e do yan e mo fan we me de hore de ne holo me we ga wu yesu mo son tran beto de kaka do ba vi monya kanwiko lo hole po me ede ego amo fa metu ede e ba pe kan lo group de won me ye we ga mo we ene e we mo we awe group de po me mi ga mo fa metu tripo iye no ine na ina kuno vi ina kuno vi ga we jan ene ba ho
quand c'est moment né mon odono ko ego fan bi yi mina sénateur mais o ede lo e cléo na fo ko do to na mi we po doyan apa de ba e jose do atedito lo e jina be ndondumi Roko sin no kan ba mi to te vite mi hafi vite sun si roko nge to vi wan le ko do wa ito do wa uyo me arrangement ho iton lo paro we kan me nami te yiro njan ku were David Gogolo to o viro ho de me na ba iko ere bon we ti do tete bi o CG ito we ye do bi o 6e no CG ito ro ko ye meti ye zi do la ito na bibi no dinte me ni do wa ito oh ye zi ha ito na do ye nzame mo zi do wa ito na ki to zi wa we amupo ebi ofan ye na yilo mi si mi na do yin ko we ma me na vilo ye fan ti mi na su yo me kwa don be akpo wi ne ne ko ka dante ne ko be 17300 yo akwa e no yi akwa de lo kaje mo yi o mo ki jade koko won vo ama ki mo ero be no jan jo se bon e vivi na gba wa ba se je ti lo so se me gbon no to no e de pe ba ke yan gbon e na yan gbon e mo le don e vivi na manu ya mo ama ki no be jan lo e yin de mo vivi na gba wa o CG paro we lo ho e le janvier c'est janvier yi lo janvier lo ijo kwa CG janvier yi ne kwa e ba igwa o be enfin mina hunson ine to dada ne alo kado aje nlo jiro yi mi to se uyo me kulo kaka je ine periga nya ka jama gbewe mi asonti mo nya Jose do atedidi to me ku do todo me mi agowa mo kebe do no joru to lo me ego dodo mi o falo do to lo me wa fe bien to mi to me mi devoir faire mi gado devo mi mo fan demenu ni vode mi de lo khen khodoa me zialo daga fan iro e na nya vodide dikin ye pasenjan o sende ji na gbondo nya vodide lo mi mo fan ye chawe ma de hunle mo no ni no me de mewe titode penukun do vodide hego de iro jan sina ile mo pon fan esogbeya odine ye golo do titulo me van we ma de hule de do ba fan takwa de una su empo de una su no selo me de mo de do yi devant odo na su kwa de bai akolu ni kwa de do kone we po ina do na che imolo na me na de vo me na nya atelojie susu eton su on soit hoine ben maman we ma iton yo de yo jan quitus fiscal ene la gbe lo me yi mi fan mi yi gbe tolo ti to mi ton de yo jan sans langue de bois ene mi kebe do to hogo mo kebe do hon konkoton de na nanu klo mo je nu me nu yo ida na to vie imi do yi Elias Jean-Baptiste wi wa to na do lo kuna mi e kebe do kin lo no yan ja kin e devo jan konkoton go mo fan lo nu wa gbo le me mo hungan Assemblée nationale miton demeno gbaji miton lo susu de do me ro imo dati do ba député me gbaye ma pe gan ye ni we ma de ye na chan ro etite pe ye wa ye de me mo fa bulu vule do ene lo me doki ye na ya de volo jan ye gbeko gbeto de horego do tito eto do ye si fa gbeto titore ba ito horo gbede na nya Vodide ne yo ye to tito eto nkoton ne ma bien ma modona a mon fan mi do yi melo e de me mo fan nu agbo su gbeto de do emeti gbe ye ji jo ton nkoton do we ma me ye ba gaji gbeto jo ton ne ye ji gbeto de mo jire gbe mo ajibre furo bere poro mo gwajiro nke gbe don do we ma nkoton e me e ba ifan ka de le de don ora mo fan jiji we ma lo de ni titolo nfo yereji ni ogwa se de ba iwe ma jiji we ma ti osu o mo fan asan de ji de lo fone bi fa mi akebe do holo go fa ho ene ti lo be e ma he masin na ka platomi don abi ma he fa yemede do de menu gbaji ti do ba Assemblée nationale député mi do edi su poro me ti be bloma jeje go ti we be wanyi na ka ma jeme ne go ti fa yi ba député de ma pegan va na kan se bi edodo de ba yazon e to azan ko directeur mito de ko jenu ko na lo na mero ami opa na fani eti oso ni de kle na mi si wimbe ni Virgile avancé mo wa zondo Soleil FM
qui me l'ordre non yoy Jean-Baptiste Elias do segbede e wa fe lo e do l'ordre mi o loti wa yan lo be lora mi ti fan lora mi fan ti to de fan sans langue de bois domide nous bonne vigile la français ye o Jean-Baptiste Elias lo mina kebe do kologo ti depuis coup de zon e non c'era mi ba yero yon jan wa gano Achille mba ide bulo holoten Océan FM tan beaucoup de zon mina nya kolo di na di kolo do na vigile la français fan qui depuis lo agbon lo Jean-Baptiste Elias lo khojan nami moko ene jani do de nume do de ko gba do de va mena ko e mo zon ko gbe to e mo hun do mi de lo beneto lo meti o vo dide ho ne ma go to me na me de me ponyo ki e nya gbo be me de ho le manya e iro o ire nya opposition ma nya élection ene o lo mo yin din don kaka o ku mo ambio me ho le mo ku mo ifa ye ku na gbe ye no tata mo ku ne ha ko wa ho ere wa edo ku lo e fa igbe to ku mende manya e jo fa ho ya jo zigidi mo wa me manya e no bi o fa yiro na nya jane e mo he ko do wa kaka pono mo bi o to me na do gbagbe to do lo o ku o so mo je gbe to mo ku gbo me e mo koro kwa je mo koro no para ku we be so koro kandi mo akoro save mo akoro chauru ti osu de se do pono ku metata te de ku aba kreun de fon kinene do wopo ni epo gado ajo wopo do agbe family kun le ma nya election lo e mi mo do tomato fa e fa me de kun le ni ile ma dia no tito de ji e fa o sen ina no de vous di e lamba ti fito yo de wa iro jan code électoral po chapeau o se de pa lo vori de ni aleji lo e ma bien khodo se lo il est tombé au tac mena yen on yan bay me ba me lo yi opposition ne ma il bo jento ni mi fin ganji o président meton Patrice Talon était et fond mo ilo e mo do wa me va ye pon ilo ganji ya amu ilo na di ni ilo o ga papa di ke mo nya ofo di de ito sa ma khodo o sende ipa o ilo do ne e no khodo sen lo de lo de poco ta e ba fa lo e yo no wa zombro bo se huji voilà me nga gbe ne me de ya gbon se huji me nga gbe non me po mo yo fa boya enfin me de nyo ten fa o ho do ne fe e ma di fa me de ni ya you to lo do sin na ito do galome me de ma nyo e ga fa he o bon na mi aba jan ni mo no ito bo ho lo mo nya bo ito po godo ti opposition mo lo ho ma jamane yon ko ilo gba yan election wa ni Jean-Baptiste Elias e yo ma lo adusi je ma mi oji e yo ma lo to ho e ma lo to ho ne de go me de jida boya che me no gba mayon ye fan o me de do ne ti ijede ye fan e we mene ye ve do fan mayon e mo awa ito mo ade ho eton le me ma mo do na ida soso de mbo mo do rante e mo ade ton je gbangba be mo fa ha nínú nyagbon ito nugbo ehe o ho ito ma jo e ba ifan ni no gbe fa me die me ga ba da ile tete ma we mo ga lo fa yo no ho do se ma we ton lo ma de go fure o lo re fa e he mo jigbe to la ton ya e ba jibiti papa iwe ne e ma me depo e ma me awe e ma me aton e ma me ene e mo yulo gbe to ni ko de pe fa ye me ni ko nwa se nu e de me lo e de pe de me na mi gbe to ni mo do la ki do wa lo e fa ye je do ru amu me ye me de ba de me no ni dati lo yo e fa me de ho do ni yin ko eton ine amo hire jede lo e gbonvo na ni oze acte de naissance eton jiwe ma eton moi ze au certificat de résidence par exemple moi ze au carte d'électeur toujours me le do ne voilà carte d'électeur ton o jiji no e mon uji to o senga lo o sende mfa ye cheche pa e mon do yan wo lo o sen lo fa lo ni
nde clear for them ne fan de waye ne waye clean ils vont des so to fone ntori ni mi déposer déposer mon sous-soin l'enfant yo chakera mi nwe fan nti de pojo ye mon najire ni le ma jo ils vont des draps et no lo ye ho opposition ni me ye ho mele ye mon démédier c'est adi il a été yideme mo mionu ku do ho de hore do nu de hore divan faute mineure ina se ba me ye je et mo gba do ro tan me mo yan faute mineure mi pon ho mi lo ti den e fa 5 ans ni no clear for mo bedran mo be me ni ton dran ja mo do ho mo zeuyan dran mo wa me ko ni kon fa faute mineure ye o se lo ka fa ni me be faute mineure ne ye kan do se lo me ne e ma kan do se me moi todo ito hode Jean-Baptiste Elias wa deton ti i wa fa nde yo nya quitus fiscal lo quitus fiscal takware esu me de polo e yo yin ko o komikuchi ne ya Valentin Genoten ne ya o Idrissou Bako ne ya Flavien Juice ne ya me ne fa o kwade le na ilo Dubai o impôt ahode edu sikwane ya nde pepe bo o sine le lo yele na ilo mo suti te po pata e mo bewe malwe mo do ya Jean-Baptiste Elias fa ilo su ye mo lo fa ilo su ti mo ze we ma de do ya fa on su we malo yi o sefa ye do na ze do we ma me nlo ito ti fa ni we ma de po we pe ina ze de po lo e me ganya e fa ye mo gbe e fa idoro nya no ne do 5 avril ka je 27 avril au 27 juin i me de bayo Ghana aussi impose no ye wa wide o ka o ma rin e je wona we ministre e lo na DC me de ba fonctionnaire e ma ne ko yen gba dodo okudo ba to e wa kan si e wa zero wa ni question tin tan ba na oyin as on de won wa tan won wa zon lo de e répondre na question ne de po fa o comme kuche mo jo mado ni we ma lo quitus fiscal o se ne mo je nto ne amo o lo ni fa ne ba ko do e je toro ire ne e mo kan question 9 nfa na oyin he jire as on de mo wa ikede initié na i wa réponse non prénom de hemos kanse se ipo ikere na efande po ye njo do yo ni a le pon ma cha nwe wa na ina le koja kaka jeti me efa tan le mo na ne ya efa se de po yo bio sama ti so he o me judo aso me ni de ki ololoti me de epo si anu ne fa onyo ne he do eto na go le pon wo ko do gbon ho ne efa he o na ilo sun se de po ti Jean-Baptiste fa he o ye mo judo mo ni se aton o mo kaka je hile mi olo ti makebe ka je mi olo e ma go le ko ibo gomene mo de so donc e ba fa ganu ye de mele son nu me po ye nyo ganje fa mene ma ga yan election opposition ma ga wa ne nlo fa o code électoral ne e ba voter autant me gbon mi o da ho do to fa nu wa gbon nu ne ejo mo idodo e mo de deji o ma je won je i mo ne e azon le wa pe na mi de ti na kan ho de se ti on se ti lo togan mi to ho ne do di agba ti ye do de vame mo de ko me na de menu de ma pe gan we ma eto ma so gbe gan cho ye fo ya kon asian do imo da tata gbe lo amudu ka je ti de pepe me lo do lo ho do segbe de wa fe kaka mi doro nyun zagbe gbe amudu de pepe to lo ma do kebe fa ogbe ne do le lo ne kaka je ti ma egbe ma se we ye kebe e mi awe ya kebe fana o tinta Jean-Baptiste Elias e fa yi lo yin Jean-Baptiste Elias vi yi lo ma lo ma gba pon pe yi lo ma mo prove yi lo ma loho e fa na do pon kon be na kebe ya me de mo gba do mo kebe a ho de mo lo tinta me de yin do ye me mo yin gunu abula gunu e fa o député de ko lo nyombo po Nyembere avait douanier ho ton de colonel à la retraite
n'y pas beau voilà eva o ye fa e do keru mo gwa do kwande ho tito ho ton le mai ile yena sa sendo na enegba na administration ne ye ma ga do e lo ho po ne ni mi pon ho ne me ya o fa ma pe e ma gbe ho lo e ma go yi gbe na e ma go yi e ma go yi me susu o ya ti do e me oyan e mo note no ma ja fa ba ino yo pe ga odo me de ji ho me ye ma di ojo we note la lo ho de lo no se oh ni mi pon ho maternité bon nyo avant ko ajara ko ni ka me de jiro ajara ho avant minya 1975 ne ajira jire o de wa ne mo ho avant ko ajira na jide o de mo ho ifa ajira na jide de ye do adio e mo ifa ye ma me de jiro ajira ye bo fo ne ko do ma me ne ko mo jefo ye bo ba yi maternité do avant ko ti ina go we wa no bai mo ja fa he o ama jiro ajira gba comme avant ko to we bo bai maternité avant ko ti avant ko to ne no ho ne egboga no ne we de kan ti he jire pon ho de ki damodo awe to me fo de mo yin na ga yin ti den suppléant jogbe to ambe kopo président de commission de loi non o we inconti tible mo ya lo ho kaka de ba théâtre d'art o wa ho fin même ma go fin we go assemblée de mo député mo ba me de lo ho ta we nu go ne ho de mo lo e fa ho ni o de Jean Baptiste mi o ba election bo ba ti de po ba ti ye go ran fo ho ni o me na me ho ba nu ni do mi pombo e mo va e yo lo be ho mi olo ne ho de mi olo ne ga ho nu gbo ye ba yi abi ma ba yi be mi oro ye ba we o de gba o le yo we do si lo e na me ho to gba to de bo ti abi to fe go ra agba ti to ro fe go ra agba ti re ya be ki yo va défendre me de be ke ba ja ne vigile à wase waze na kan se Achille van ho ne lo asomito ni ali na mo jan le blanu i kholowa to de me mini to me malo zinvlu to ito le blanu ye wa nyon mi da ko mo lo tan lo me mo gon kan se van lo be ye na ba ito mo ba ito ne ya nu gbo mi go mo fan ye ba ito nyon ma de go le fan gan de jan fan mini go adevo we nyon fan yo kan ninu mo se ito mo jan fan me de mi do ewe ene ma go afodide ya lete me di ala da tin orden à la date ho Afrique bien mi mo lo tan la me fan lo ye juro na do ne ene yo ma go afan mi na go nya mo famille afodide mba de fodi mi ma mo fan ni ye ze de men mi ton yi ha ya ti je de ye plan edo a ye o zede ma ko mi do ze yo ti mi na mo fan to vie yire tete mo fan e ke yo e wa sinya mo lolo do ye e po mene e manu e mo lo e mo vivina to vi adusi po da mi po nu ne ye na mo e na ba ijanto ye be me tite po do po mo lo alona o wa se ni mi do lo koti mi yible do mi de ro ito do bayi o weson wa to depo afe mi ma yi we mo Saturday Josu iye yule lo telephone di mo yuro jan agbojo ne Renu Agbojo avocat Renu Agbojo e mo kebe mo lo fa lo ho ha ene ro ni e fa gbodo to ga ere yuro jan procureur ye dossier ho ito ko to fa gbe to de ho gba ito il est toujours de do yena tite mo yuro pe me ha ene mo kan ho ti ji de ma ba jan ito lo me do mo yuro pe me ho ene ho awe ene ho ye do go ye do godo yo ko ni na do kondo la divia mo fa parti politique de l'opposition me dit il est heti mo yuro pe ti qui do mo fa alors je hikugo on sait ye do mo fa ye de femme na ho mo ho nbe ye do ayiro pe ma bi na nya ke do anya gbo ne ma ni mi do to jo to me mo ba igbe to de pe gan ye ki e to nu ja ibi nu aba nya ma Jean Baptiste e o lo eton mo go no te fa ye yiro pe yo
mon l'enfant il a de preuves qui te pour pas patane do viafan ko de yon lo ko traîner vigile mais Togo doti de ba institution internationale de koko do ko mi mo va o ko de nkonko to mo cabinet to mi to mo ken do ko lo go we do to da o de lo Africa gbeje ni pipli me edofo ti na fa na kebe mo do lo ko do de ba de menu mi to goti ko de mo he ma he wan na ka mo kodo de menu mi to goti fa ma do pe ga assemblée mi to ga to ti lo o ko le goti we de o do ko me gbon eno ene ma pe gane il a tiré mon yon fait. Qui do ba fa me do ton député il a tiré yon fa. Il va Kode do ine normal ma vivina il a tiré. Il va signer qui a signé jando il ma fore. Il fore ba e si no ya ko le si. Il fore ma lo si ne ma gami do. E mo gbe bu di kaka jeti. Fa ma yo ne me nya assemblée. Yo nya assemblée da mo nya assemblée ti mo vo bi mo de me. Mi ave fa camp militaire yo assemblée si. Ye be ko do ko so ye. Gbe ma ti ma fo e ma fo kaka. Ya fi ya popo logo yi e fi. Ma nyo ne fi ya popo logo. Wa de fi ati be kaka jeti. Ganu ni gane e. Boro o gan député. Do yi mo da ti. Yesu pa o gan député. Quand même pata. Do David. Dombe mi do toji to mi to e mi na mo fa lo. Ye gba fa me na home de ko gba do dem no mi to de mi fo mi de affaire Elias Jean-Baptiste lo ko de do mi de sang langue de bois do gbolo me ti do benet to me pete no kebe do ko ne go fa dem no mi to de ho de do ine gba yi ma pega we ma ito iro ma sogbe ye blue mo hurunu wa mo ze ya do yi mo da ganu ini o ko mi no se fa no joti na ga jo kan lo do na mi e bi e ti so nu kebe do ko lo go we po mi ado ago a mi de ro kholo me ito mo akebe mi to 64 44 02 44 66 75 72 72 na jo kan lo do na bi e ti ejo de do toji mo kebe mo lo ko na mi isi ejo fon bele poro kan nu gbe allo na mi fon we mo gbe ganji mo jocho ça va Hotchenu Emile son he Jiregbe son Jiregbe Emile kebe do holo gbogbo kan won d'accord e ran tera mi na hore mi zira teje mi mo jono le mi yi dimanche lo ko gbe po isi wu kan mo bo nu e ji job den to me ye wu me ne le ye mo duna tubu do suru yi parce que man dina yan wa to lo me mais ne mi pon ganji to ga mi ton do je fren ka ajeti to vire pepe martin bodo vivo bon élection il lo dali to mi ton e jai bi compris di mouvement de ma votina to vile de pepe bake ne no yen bio to ti na to ga mi ton ne no enjo no to vile to mi ton unya lo ina wa isenji ni ko élection lo boko députation si élection lo bai bon boy fo te ko ne ni fa ina bai de jane vi you know say ye he mo go no re bai dodo mi akebe do ko ne go no ko me ejo Emile ejo kan lo do na blefo ni bi e me na mi allo na bi yin nisi o ami fo fi fo de ma wele ndogbe Olivier Arotin kebe do ko lo go Olivier o ko de mi wa lo klere ndi fa pe ngo mi ko ken me do lo go Kalon do Olivier allo oui allo mi mo egbe mo dogbe na bi yin Armel Hunsakpo son pire sous frontière de Armel Hunsakpo kebe craqué mi lo ko do so sama bon me vozi wa tori de la kirami na me ko lo nyon lo ti to me o to me do répétition ma on adora mi amen bon est-ce que nganga ka lo boye yero te ko le na e man se jan yo se ye de su vira mi lo kuto to me o aye dra kuto lo mo se ma beto mo go lo ifa yo lo ire ma ma una dike to da de we na lo se amo net de kaka ni jale ngo video Jean-Baptiste Elias ni to wa so le pe mo di wa le po le ba na mo do ngbe po mi si me ta do e mi go o me abula buru me mi do ni unu de tin ko mi do ni ne be pe gire ni bo mo Jean-Baptiste o do ba ni de we me do to na mi de to ma we ma lo me de e chan we ma lo e tite ku ma e do tite ku e de di ma e be tite ku do wa e mo go be do wa mo do he fa elewe e chan ke na fe bo do lo mo
Amel Husakposo, bien pour faire bleu, dire quand on est allô. Roga. Monsieur. Ndondo Gilles Pomme de Et on sait, moi, il est. Oh, mais il y a un nos méthodes nouvelles sont un peu. À nos méthodes nouvelles sont célèbres du Québec. Voilà. Et là, tu as mis un rôle, mais mais moi, Baba Jean-Baptiste Elias. Oh, Nami de l'Oro, et on dit enfin, et raté au ballon. Do ni mi pon mere lo ganjidi yo lai ma do yiro meyin ma mo aso pa ene wo mo kekete o ga yiro meyin di ma o do ne o fa yo o fi aso gba e ma yo ma yiro meyin e ga jo yiro aso gba su aso gba mero zon ndo ni aso gba ene yo ma ko ma yo ne zon yi zon no me ne e di fa ye ni ehun do sunu gbena me kebe dai lo to gade wa fe ni jireme da agbeto ide mo kebe mo du sigidi adoji ngan to ra orun ko ma e feli lo ko ne ni lo ko kura mi re so mo fa ni baba ne e pako mo do an lo ko jo o pre ko e ga go lo ni fa me fa lo an so ta ko o me bi go to mo pon do mi do to ko e lo do to di e pe me ni pe na e pre wa to fi si ko ti Ejo. Comme dans politique, merci. Ejo nos méthodes ouvertes à fait. Il y a donc mon femme volo quand nous ben allô. Allô, amenez. Attaquero, je point Antoine. Attaquero. Attaquero. Attaquero jo nkebe do holo go so ajupa. Oh, d'accord, yagba, do bonno façon. Mais projet mene do ajero to iraye nyabo ilo ibu nyabo ye to kano do ajeto ni a to gbe wan kregbenu Jean-Baptiste alias wan ese ma alias Elias yi Elias mi jare mi soka o wan kregbe ne ni mo osode opomode kapa emode kike opomode to gare mo kerugbe mo lojo o wan mene Ejo mi ai blevo e fa mi do Elias Jean-Baptiste fan huane blevo lo ni allo abene o gala mi foro mi mo egbe ganji e yo do ho program magu akon ke vie kota magu son heavy kota kebe mo wona o do ni gba ko agazo gba ni ne digamu Look, one when I have for the Morico is really a pata gebe. Ye voe ma wande amidi ne. Amontu. Ye ma wa wande amine habi bi eteju ododo re. Awon. Awon ara go ye do be so ami do be ne. Yo ya so ire ngboge. Ma ra bebo. E mo da ko ra mi ngba ko do ko ra mi. Nabo. Ngba. Ejo. Ya confirm level. Mais tiens, était allô? Aroga. Monsieur. Bo me do fijiru na mi. Vigi non si? Ya gba yo nya to papa so la isha ko ba fara nubu. Kena we do mera o mi to Jean-Baptiste Elias na mi ti tembe to. O ne do ko de do lo e. Ife na ye me de we do ko to le huma. Ye ni te ko wa plateau different logi. Wa do ko le minute le mi ayo do zuma lo. Ko de do e lo ko jo ko e. E me do mi le ti ko jira we ma le me do e di do. Mo lo ko de do ko ami lo me ko nu ba. Ye ni ma frewe. Ne do fide nyalo wa bwa do ko e ne ilo so ejuro ehu ilo so ne wa fle wa do ko to di ode ne bi ne mere do la do ko na mi bueno ko lo fe na mi ko be ro me lo wa bwa do la do so ko na pathology ma bode mo ko e ko to de yin mo e na do bo wi o suga e ase ma Jacob Horugbo re do sole fe mi de na metite ko re ma opposition to we bodo ba e mouvance ton radio yo mi mo wa to zon ne do ejuro ni wa pathology ne bi jim ni aka ko bi o e ne to vila bi ni do to ko ni Jean-Baptiste Elias wa fe wo bi do to Jean-Baptiste Elias bo ni wa fe ko de minute Ejo Jacob fara no gbo yo sete na go fara go mo ble foro ni blonka we pe mi to go ayi to dare allo ga ayo yi ba mechi atonto na oyin atunjo mane yiro ja atunjo risha atunjo ga di ona te bo mo yiro to number ni fa mi fo po lo te ho we atunjo o Lando Virginia o mo o gai nsio o mo sole ilo o jana yi afun samo kudo lo je ito o mo o amuno zon ti te po eto ti edono foto ti edono to ti rete la ko la ma amo
o mo mi u be nu ami do wale ko ma yan wale mi do ma yan de ma o da mi do ni o yan tafu ti jane ba yin yan mo tafu yo e den kaka o na mo jane na o e na gba jane amweno zon ti te po nwene do no to di na te metafu no zon metafu gan weno gran ye no zon ene ti te po ye ni ma o po amo mi no te mo mi e gba po mo mi agbe yi gbeto ti mi ai gbeto do to le fe mi ton ti kaka bo ti ọmọ we ne o adio we to le ye ne o je na pa ti te po yi nde we bai ne ye no te mo kon John na lo na ganya kaja fari go ibre gbeto lo ile ne ejo do te da bi e do ni no holo me do lo de po eti o vigile holo ine de po gbe oho me e lo vin don de me pupa pata o mere lo emil hoche tu no go yento hoche nu e fa o hokporo ho veranda e ba ndo ajama nítorí dé mi do fo no ne po mi do fo àwọn sísin lọ mi ò lọ ho be lo bi e dodo me dodo me e lo lo ito we la fa ní ẹ máa sọ̀rọ̀ àmẹ́rẹ́ ìjà náà ní mo wà pánukọ yìí lọ ó hó gbẹ̀pọ̀ yọ àwọn yìí lọ máa lọ tí dẹ̀pọ̀ ẹ kàn tẹ̀dẹ́jì. ẹ fa hónú wà gbọ́ gbẹ̀pọ̀ ló pọ̀ lọ́tọ̀ lọ́mẹ. ní yẹ̀rọ kẹ́ńkẹ́ń di kí ẹ fa ògùnú de lọ hó alájà tí lè mọ kẹ́bẹ́ ní èdè bẹ́kẹ̀ kò kìjàgìyà ìrọ̀wọ́ gbẹ̀ de hó tọ̀. yọ mọ gbẹ de hó mọ gbẹ de fàmẹ́nà hó. mọ gbẹ de hó tọ̀. ní de hó tọ̀ bọ̀ hàn bí ẹ àánú wà gbọ́ nẹ̀ ega ko fan ho ti te we ma ne lo boya de le de di o lo ti be ma go wa se wa na ka ho de we se be e to ya ja ito di ogbu ma me re ji be to lo ti a lo de ji lo to lo ife go na no di e to ya ja ito di ayi le si today na bura no e jiro ayi le si today eyan fan de ma ye do yi ko la be fa mi si today e pe de do ho bi do krita kuno ka na yo pon ye amu ye me de lo ne to ti e yan fan minito e ma wa o enu de po e be ma chovu o to no o po ino do toto do beto de ko ma mi wa ye e ma to ye ko fa mi wa me lo ne nu de mi no din i mi na bai e ma yin to we de mi o di e bai fa lo to ye lo to ko to yi ko pache e fa yan chowe yan so ito kekereke suwe e ma jo na to ni do nyanu kon we i ko de mi no lo ti te ko lo video ma go do ko mi do krita kuna e yo gbe ton ma do ko me ne epo mo bai nu eti bai me de kan ho se fa ya go election lo bai ya o ni na nya gbon kan jila mo nya fa ko constitutionnel e ma nyo fa ne nya gbon to da do ko men jonji ti me po nyo ki ho lo nya gbon ma ni ma nya gbon to ye mo lo bo mo wule sa ma tis bo mi lo to jo to me ye ba kebe mo tite do ko lo ji fa owo se ni fa on dia wulu to ne ye ni kebe o ba mi ba kebe be be fa e do agbo election ba ye agbo election ba ye ga di ke mo go election ne ba di ka me fe to lo me to de no do to so le fe me gbe to lo mi he wa vivo ne mo do do me do to e je gagbe jane mo go pe Edgar Nyakaja ye he mo logo mi do se rugation ko do we njono e ponigbe isan de ne